Hello mga kalaag! Ready na ba mo para sa usa ka tropical escape nga relaxing, scenic ug full of beach vibes? Kung nangita mog lugar nga classy, presko ug sulit kaayo, welcome mo diri sa Paras Beach Resort, ang iconic beach getaway sa Camiguin Island. Come and visit Paras Beach Resort. Ang view, front row seat sa dagat. Crystal clear ang tubig, perfect para sa photos o chill moments. What's up mga kalaag? Ako si Kalaag B-Boy. Ako si Kalaag Renz. Ako si Kalaag Jess. Narita karon diri sa Paras Beach Resort. Located at Yumbing Mambahaw, Camiguin Island. Kung sa panyong giulat mga kalaag, ali ubanta ug tanaw na to kung sa ilang mga ma-offer. Let's go! Pagabot pa lang namo diri mga kalaag, ma-feel nimo nga gi-welcome ka sa tropical paradise. Unya ang resort, tsada, limpyo o relaxing kaayo. Maka-feel gyud ka nga vacation mode. Tungod sa katsada sa view, makawala gyud sa imong stress o problema. Good day, ma'am. By the way, I'm Kalaag Ransom from Laag, Mindanao, ma'am. Unsay name mo, ma'am? My name is Sophia, but you can call me Pia po. So, ma'am Sophia, unsay ma-offer ni Paras Beach Resort, ma'am? So, Paras Beach Resort has a lot that can offer a lot po. We can cater events like weddings, seminars, and also we have rooms that can cater good for 2 and up to good for 12 po. Pangbarkadahan siya, sir. So, do you offer walk-in clients food, ma'am? Yes po, sir. We also have we also cater walk-in guests for rooms and also sa among restaurants po, sir. What time mag-check-in o check-out food diri, ma'am? Okay. Check-in, sir, is 2 p.m. po, and then check-out time is 12 noon po, sir. Standard po ng, sir. So, unsay exact location diri sa Paras Beach Resort food, ma'am? Exact location, sir, naani sa Barangay Yumbing, Mambahaw, Camiguin, din sa Rocky Village po. Rocky Village, Yumbing, Mambahaw, Camiguin. Diri sa Paras Beach Resort, daghan kaayo kag mabuhat. Pwede ka maligo sa ilang pool nga nindot o relaxing tan-awon. Inani katsada ang view inig kagabi. Unya kung gutom na ka, naasad sila'y daghan na ma-offer na mga pagkaon like sa ilang seafood, fresh ilang dishes o grabe ka satisfying after nimo mag-swim or maglaag. Pwede sad ka mamili og light snacks og full meals. Daghan sad sila ma-offer na refreshing drinks nga perfect kayo sa imong kauhaw. Aside sa ilang refreshing drinks, naga-offer pud sila Lanzones wine diri mga kalaag. While nagkaon mi, lamig gyud ang pagkaon sa Paras Beach Resort. Syempre, pag abot sa gabi, mas mutsada gyud ang view diri. Perfect kayo para mag-chill, mag-relax ug mag-enjoy. Dagan pud kayo silag breakfast options diri mga kalaag. Pero ang pinakatsada gyud sa Paras Beach Resort, ang overall experience mismo. Mga kalaag, kung gusto pa mo makakita og food trip og among mga laag, please support us by sharing our video and please like ug follow our page Laag Mindanao. So, pwede ba di mo ma-invite, ma'am, ato mga kalaag nga nagtanaw karon para maka-experience diri sa Paras Beach Resort? I-invite na ko ang tanan mga kalaag Mindanao na check-in or mag-visit dinhi sa Paras Beach Resort. Naani ma-offer tanan, daghan mi nga ma-offer sa inyo ha po. Sa mga kalaag, kung nangita mog resort nga relaxing, classy, sulit ug full island vibes, ayaw na pagdugay, ani na sa Paras Beach Resort. This has been your Kalaag buddy, reminding you, laag responsibly and support local. See you sa sunod nga laag. Laag na!
Paris Beach Resort, the best of life unfolds.